Salam alaikum. C'est la suite à la première vidéo, à résumé à l'espérance conditionnelle. On est arrivé au niveau du tableau de contingence, l'exemple qui va illustrer la deuxième propriété de la définition de Kolmogorov, c'est-à-dire de l'espérance conditionnelle. Voilà. Généralement, le tableau de contingence, il y a qu'on fait probabilité de vecteur x1 za xz هذا x1 non mais في الحالة هذه ما تهمناش probabilité de vecteur, تهمنا la probabilité conditionnelle. Donc j'ai donné seulement les probabilités conditionnelles de x sachant z, c'est-à-dire كما راهي موضحت لكم هنايا في l'image هذه. Donc PIJ, chaque PIJ هنايا, chaque PIJ est égal à la probabilité que x est égal à xi sachant que z est égal à zj, et les probas est égal à quoi? هما اللي راهم هنايا في الطابلو, d'accord, c'est conditionnel. Voilà. Ou les probabilités تاع le vecteur, les probas تاع le vecteur يعني تاع x ou z en même temps, c'est la définition تاع la probabilité donc conditionnelle. Il y a le PIJ, P de x égale à x1 et z égale à z1 en même temps. Il y a la probabilité هذه conditionnelle multipliée par la proba تاع هذه القيمة. d'accord, يعني لو أن كل وحدة من هذه multiplier في البروبا تاع هذه z égale à z1 نصيبوا la proba تاع الفيكتور x1 z1 x2 z1 etc. mais مادام ما يهمناش الفيكتور هذاك, يهمنا l'espérance conditionnelle, parce qu'on est en train de calculer l'espérance conditionnelle ou là de voir les propriétés de l'espérance conditionnelle de x sachant sigma z. Voilà. Donc je répète, هذو les probas اللي هنايا c'est conditionnel, يعني x علما z. Voilà. Continuons. Voilà. شوفوا مليح هنا في الطابلو هذا في la marche. هنايا ici هنايا je vais voir l'espérance conditionnelle, c'est-à-dire la moyenne de x sachant g, c'est-à-dire sachant toutes les valeurs de z. يعني ما ندوش قيمة معينة, يعني هذه ولا هذه ولا non, ندوم كامل الاعتبار. donc هذا l'espérance de x sachant g اللي هو sigma de z, et sigma de z c'est quoi? C'est la sous-tribu engendrée par z-1 des boréliens, يعني عندها relation مع هذو z1 z2 z3 z4 etc. voilà. c'est une variable aléatoire parce qu'elle dépend de la valeur de z. z هي راح تمد l'information, donc l'information هذه g هذه les détails تاعها داخل, les détails تاعها داخل يتغيروا على حساب القيمة تاع z هذه, معناتها على حساب هذو z1 z2 z3 z5 etc. voilà. Par exemple, pour z est égal à z1, la valeur de l'espérance conditionnelle, il y a y1 est égal à l'espérance conditionnelle de x sachant cette valeur z1. كأنما نحسبوا la moyenne de x mais suivant cette covariable seulement, على حساب هذا الشرط برك. يعني ما نشوفوش لهذو كامل, هذو ما نشوفوش ليهم, نشوفوا غير هذا ونحسبوا l'espérance de x. bien sûr l'espérance de x اللي هي كل قيمة في الاحتمال تاعها, كل قيمة في الاحتمال تاعها, كل قيمة في الاحتمال تاعها. d'accord. voilà. بمعنى يعني هذا l'espérance de x sachant z راك نشوفوا كيف نحسبوه, هي la moyenne تاع les valeurs هذو mais sous la condition z égale z1, يعني كأنما عندكم طابلو فيه seulement هذو, d'accord, فيه seulement هذو, يعني فيه z1 برك و les valeurs تاع x. La même chose pour la deuxième valeur de y, l'espérance de x sachant g. y2 c'est l'espérance de x sachant هذا قيمة z2. voilà, donc تنحسب sur la base des probabilités هذو conditionnelles et les valeurs de x correspondantes, d'accord. La même chose pour toutes les valeurs. voilà. donc ici c'est l'espérance de y, يعني هنايا راح نشوفوا la moyenne تاع y هذه. la moyenne تاع y هذه c'est une variable aléatoire, d'accord, هذه c'est une variable aléatoire y, c'est une variable aléatoire. عندها la première valeur, la deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur. quelles sont les probabilités
les probabilités ta y1 ou y2 y3 y4 راح نشوفوهم من بعد. donc l'espérance تاعها هي القيمة هذه في الاحتمال تاعها زائد القيمة هذه في الاحتمال تاعها زائد القيمة هذه في الاحتمال تاعها زائد القيمة هذه في الاحتمال تاعها. يعني espérance de y, c'est quoi l'espérance de y? Espérance de y هي la moyenne, c'est la moyenne تاع هذو les moyennes تاع les espérances conditionnelles. voilà, ahé, c'est l'espérance de x a changé اللي هي هذه y. voilà, شو معناه؟ إلا حسبنا لا موين تاع هادو وحسبنا لا موين تاع هادو وحسبنا لا موين تاع هادو وحسبنا لا موين تاع هادو كامل وصبنا هادو لي فالور اللي هما لي موين كونديسيون هادو لي اسبيرونس كونديسيونيل ومن بعد حسبنا لي موين تاعهم كامل كأنما حسبنا لا موين تاع كامل اكس بلا ما نشوفو الكونديسيون باسكو ديناهم كاع اون كونسيديراسيون. دونك ايت ايغال ان ميم طون اسبيرونس دو اكس. داكور، يعني عندكم ان طابلو راكم حسبوا باغ لا موين soit تدو كاع لي فالور اون كونسيديراسيون يعني كل قيمه في الاحتمال تاعها هذه في ذا زائد ذا في ذا زائد ذا في ذا زائد ذا في ذا زائد ذا بلا ما تشوفوا هذو لي زد اي ها. فوالا تحسبوا لا موين اللي هي ليسبيرونس دو اكس. هذا سي دين بار. داكور، من بعد راح نكسبليكي لكم هذه. دوطخ بار تقدروا تحسبوا ليسبيرونس دو شاك كولون يعني سويفون شاك كونديسيون يسموه لي كوفاريابل. هذو كونديسيون هذه تحسبوا الموين هنايا وتحسبوا الموين هنايا وتحسبوا الموين هنا وتحسبوا الموين هنا تكملوهم. كي تحسبوا لا موين تاعهم كامل كاع تعطيكم لا ميم موين كبيره كاع سي سور. داكور، تو عندكم دي كلاس تحسبوا لا موين تاعهم دي ستوديون مثال دي كلاس سوا تدو كل ايتيديون لا موين تاعو تحسبوا كاع كامل تجمعوا المجموع كامل ولا شاك كلاس تحسبوا لها لا موين كلاس الاولى كلاس الثانيه كلاس الثالثه ومن هذو لي كلاس تحسبوا لا موين تاعهم كيف تحسبوا تسيبوا لا موين تاع اكس الميم. داكور، فوالا يوم برانسيب هذا هو سي سا لو برانسيب تاع دوزيام بروبريتي. داكور، نشوفوا كيسكو سا فو دير. داكور، فوالا نكملوا. maintenant supposons عندنا ان ensemble جي من جي كبير يعني جي mesurable. c'est un ensemble mesurable من جي. داكور، c'est un ensemble mesurable de جي. اديت ان اكزامبل هنايا. اديت ان اكزامبل هو البروميير اتوم زد ايكال زد 1 مع زد ايكال زد 2. داكور، يعني جي تاعنا هو هذا يعني متكون من دو كولون. يعني صدق نهتموا بدو كولون، نهتموا لا كولون الاولى ولا كولون الثانيه. داكور، يعني نهتموا بهذا. هذه هي. دونك الا عطاونا المعلومه جي عرفوا باللي عندنا هذو. فوالا عندنا هذو هما لي فالور اللي عندنا. سي لي فالور كونسيديري سي لي فالور ا كونسيديري باسكو دون لانفورماسيون تاعنا هي هذه جي اما زد ايكال زد 1 اما زد ايكال زد 2. فوالا كونتينيون. bon calculons d'abord cette moyenne, l'espérance de x fois l'indicatrice de g. C'est maintenant on a calculé la moyenne de x qui donc telle que la condition est satisfaite. D'accord, voilà, telle que la condition est satisfaite. La condition c'est quoi? C'est z égale à z1 ou bien z est égal à z2. c'est pas toutes les valeurs de x. Ça c'est très simple. يعني نحسبوا لا موين تاع اكس على جي وراهي جي هي هذو لي فالور ونحسبوا لا موين تاع اكس. يعني اكس فيها لا موين هذه زائد اكس في البروبا هذه زائد اكس في البروبا هذه زائد اكس في البروبا هذه زائد اكس 3 في البروبا هذه زائد اكس 3 في البروبا هذه زائد اكس 4 في البروبا هذه زائد اكس 4 في البروبا هذه. داكور، c'est ça donc l'espérance de x sur g. يعني نحسبوا لا موين تحت هذا القيد برك هنايا على جي. Ça c'est l'espérance de x multiplié par l'indicatrice de g. C'est la moyenne de x sur g seulement. De x sur g. هاي كيما تكلمنا عليها. هاي l'espérance de x en g. Les probabilités وين تكون z est égal à z1 ou z égal à z2 multiplié par les valeurs de x correspondantes. Voilà. Donc عندكم 4 valeurs لهذه وعندكم 4 valeurs الأخرى. D'accord. C'est beau l'espérance de x multipliée par l'indicatrice de g. Très bien. Ça c'est d'une part. D'autre part, on va donc se focaliser
sur la variable aléatoire y fois l'indicatrice de g. Y, c'est l'espérance conditionnelle de x a changé, mais sous cette condition, d'accord. Sur g, la variable aléatoire y, il y a l'espérance conditionnelle. La variable aléatoire y, il y a l'espérance conditionnelle, on a plusieurs variables. Plusieurs valeurs plutôt. On a plusieurs valeurs, y1, y2, y3, y4, à savoir la valeur prise par z, par la condition, ou bien la covariable. D'accord? Par la condition z. Bon. Sur g, on a fait g. Donc sur g, quelles sont les valeurs possibles de y? On a bien deux valeurs. Y est égal à y1 et y est égal à y2. Donc calculer la moyenne de y sur g, c'est calculer la moyenne de les deux valeurs. C'est-à-dire y1 fois la probabilité plus y2 fois la probabilité. Ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc la variable aléatoire y indicatrice g, on a deux valeurs. y1, l'espérance de x ça change z1, la z est égal à z1, c'est pour alléger l'écriture, avec une proba P1, la proba P1. C'est la proba que y est égal à y1. Voilà. Où y est égal à y1, y est égal à y1, il est z est égal à z1. D'accord? C'est-à-dire il a été المعلومة z1 القيمة tous les y1. La première propriété, l'espérance conditionnelle تكون mesurable بالنسبة لا sous-tribu اللي في الشرط هنايا. C'est-à-dire كي نعطي القيمة هذه نقدر نعرف القيمة هذه. d'accord. فوالا شوفوا هنايا كي نعرف باللي زد تيكال زد ا نعرف باللي ايكال دي y1. دونك وين تكون y دي y1 كي تكون z égal à z1. Donc la proba que y est égal à y1 هي la proba وين تكون z est égal à z1. ولا proba que z est égal à z1 روحوا للطابلو هنايا. La proba que z est égal à z1 هما هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. دونك سي لا سون تاعهم. باسكو في هادو كامل اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا كامل z est égal à z1 بلا ما نشوفوا الاكس القيمه تاع x. داكوغ الاكس ما تهمناش في هذه الحاله. دونك proba de z égal à z1 هما لا سون تاع هادو لي بروبا. Voilà, P de z égale z1, c'est la somme de la colonne, t'as le proba, les rames fait la colonne, fait la première colonne, c'est-à-dire la colonne qui correspond à z est égal à z1. À chaque fois le deuxième indice d'Ayman 1 veut dire qu'on est toujours dans la première colonne. La première colonne où z est égal à z1. Voilà. De même pour la deuxième valeur, y2, c'est l'espérance conditionnelle de x sachant z2 avec une proba p2. Il y a la proba que y est égal à y2, donc il y a la proba que z est égal à z2. C'est la somme des probabilités conditionnelles figurant dans la deuxième colonne qui correspondent à la valeur z est égal à z2. D'accord? Voilà, le deuxième indice. Donc on peut résumer ça par un tableau. T'as la variable aléatoire جديدة هذه. هاي la variable aléatoire تاعنا y fois l'indicatrice de g. On a deux valeurs y1 y2. Les probabilités correspondantes p1 et p2 اللي هما هذو اللي حسبناهم هنايا في هذه. Voilà. Maintenant, à quoi est égale l'espérance de y de l'indicatrice y multiplié par l'indicatrice de g? C'est là. Les variables aléatoires ont deux valeurs. Chaque valeur a une proba. Donc l'espérance conditionnelle, c'est la multiplication, c'est la somme, d'accord, de y1 في p1 ou y2 في p2. كل قيمة في الاحتمال تاعها تمدنا la moyenne. Voilà. L'espérance تاعها تعطي p1 y2 plus p2 y2. Voilà. On ira y1 ici. D'accord. On a dit y1. Voilà, je répète, on a comme y1 هذه y1 plus p2 fait y2. Voilà. Maintenant on a besoin de calculer هذه espérance de y fois l'indicatrice de g. Donc on a besoin de calculer y1 ou y2. نروح y1. y1 c'est quoi y1? y1 c'est une espérance conditionnelle. y1 c'est l'espérance de x sachant qu'il تكون z de قيمة z1 y تعطينا y1. La définition de l'espérance conditionnelle sachant un événement, c'est très simple. واحد على الاحتمال تاع الشرط هاهو. d'accord. fait la somme تاع x على هذا الشرط.
نصوموا فقط هنايا، يعني نجمعوا القيم تاع اكس في الاحتمال تاعهم اذا كان ديسكريت، كل قيمه في الاحتمال تاعها كل قيمه تاعها مي تحت هذا الشرط، يعني ندو فقط القيم تاع اكس اللي تحقق هذا الشرط. يعني في الطابلو ندو فقط القيم تاع اكس الموجوده في هذا لا كولون. داكور، ندو القيم تاع اكس افيك لي بروبا اللي راهم في هذا لا كولون، يعني هذا فقط. داكور، هذا يعني نصوموا اكس في لا بروبا، يعني هذا في ذا، هذا في ذا، هذا في ذا، هذا في ذا، هذا معناه. فوالا. دونك شو تولي لكم واحد على بي 2 زد إيكال 1 حسبناها سميناها بي 1. داكور، اللي هي لا بروبا تاع إيكغيك إيكال 1 سي لا ميم شوز. و إكس دي بي سور زد إيكال زد 1 عندنا عندنا هنا عندكم 4 فالور هاي موينيزي سويفون لا بروميير كولون. عندكم إكس 1 والإكس 2 والإكس 3 والإكس 4، هذو هما القيم الممكنة. نضربهم في الاحتمالات المتعلقة بهذا المجموعة هذه، باسكو عندكم هنا بي دو اوميغا، بي دو اوميغا بي تاع الاولى هذه، بي تاع الثانيه هذه، بي تاع الثالثه هذه، وبي تاع الرابعه هذه. داكور، فوالا. De même pour y2. y2 c'est l'espérance conditionnelle de x sachant z est égal z2. donc راح ندير واحد على الاحتمال تاع z est égal z2 هي بي 2 multiplié par x في لا بروبا تاعها sur z est égal à z2. z est égal à z2 عندنا هذو لي بروبا p1 2 و p2 2 و p3 2 ou P4 2, c'est-à-dire les probabilités figurant dans la deuxième colonne. Voilà. Donc maintenant, on va substituer les y par leur valeur, on a l'espérance de y fois l'indicatrice de g. On a vu que l'espérance de y, l'indicatrice de g ou P1 y1 plus P2 y2. Substituons chaque indice là, chaque 1, P1 par sa valeur, Y1 par sa valeur, P2 par sa valeur, Y2 par sa valeur. نحسبوا نعوضوهم بقيم تاعهم، راح نحسبوا البي 1 مع الاي 1، البي 1 يروح مع البي 1 تبقى لكم هذه. داكور، ومن بعد البي 2 في الاي 2، اي 2 فيها بي 2 في المقام، انت يروح مع البي 2 هذا، تبقى لكم هذه لا سوم. فوالا، كومبارو هذه، شوفوا هذه ليكريتور هنايا، كومبارو هذه مع l'espérance de x fois l'indicatrice de j. هذه هي P1 في x1 P1 2 في x2 P2 1 في x2 P2 في x2 etc. حتى x4 في P4 1 و x4 في P4 2. شوفوا c'est la même chose, on a obtenu la même chose. هاي x1 في P1 1 d'accord، وهاي x1 في P1 2، x2 في P2 1، وهنا عندكم x2 في P2 2 etc. x3 في P3 1 والx3 في P3 2، x4 في P4 1 والx4 في P4 2. هذه هي l'espérance تعمل تاع x l'indicatrice de G. D'accord. وهذه c'est la deuxième propriété في la définition de Kolmogorov. يعني y ou x عندهم la même moyenne sur n'importe qu'un ensemble mesurable de G, c'est-à-dire sur n'importe quelle information détaillée de G. D'accord. إلا دينا G معلومة معينة détaillée ونحسبوا la moyenne تاع y هي l'espérance conditionnelle parce que c'est une variable aléatoire، ونحسبوا la moyenne تاع x نصيبوهم كيف. D'accord. Donc عندكم هذا deuxième condition هذه à retenir aussi. هاي من أجل كل G من G كبير، يعني من l'information compliquée اللي عندنا، l'espérance conditionnelle et la variable en question اللي نحوسوا على moyenne تاعها sur G كي نديروا لا فوا l'indicatrice معناتها نخدموا في الجي، هذا معناتها ما عدا جي عندنا زيرو، في الجي عندنا اكس. داكور، هذو لي دو فاريابل عندهم لا ميم موين. داكور، عندهم لا ميم موين. هذو لي موين سي لا موين دي موين سي بار كولون. داكور، وهذه سي لا موين ديريكت. شنو معناه؟ نروحوا لهذه الاولى. شنو عندها ليسبيرونس دو y l'indicatrice de G. نعاود نرجع لكم للطابلو. l'espérance de y l'indicatrice de G معناتها نحسبوا لا موين تاع هذا، لا موين تاعها، نحسبوا لا موين تاعها. هذه لا موين نفسها لو تحسبوا لا موين تاع هنايا، قيم هذا هنايا في الحالات هذه، وتكون زد إيكال زد 1 و زد إيكال زد 2 سي لا ميم شوز.
دونك هنايا حسبنا l'espérance de x هنا في الحالة حسبنا l'espérance de x fois l'indicatrice de g وهنايا حسبنا l'espérance de y fois l'indicatrice de g. C'est la même chose parce que تحسبوا منا وتحسبوا منا ولا تسيبهم تحسبوا المعدل تاعهم ولا تحسبوا المعدل تاع كاع هذو كامل directement, c'est la même chose. وهذا هو le sens intuitif تاع la deuxième propriété dans la définition de Kolmogorov. Voilà. Alors j'espère تكونوا فهمتوا هذا ال deuxième propriété هذه. Le point suivant, خلوها la vidéo prochaine inchallah, c'est les propriétés de l'espérance conditionnelle les plus importantes اللي راح نستعملوهم plus tard. D'accord? Voilà, نخلوها المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.